ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲୋକାଲ ସର୍ଭର ଡାଉନରେ 1 hour ଲେଟ୍ ସେଟା ମେନସନ୍ କରାଯାଏ ଯେ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ସରୁଛି ଥାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ପିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଥାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ ପିଲା 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନଥିଲେ ସେଟା ରାତି 12ଟା ବେଳେ ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ମେନସନ୍ ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ମାନେ सरकारी कल सहित ब्यूरोक्रेट्स मैंने जानते देखो माने एक्चुअली भाई मानकर जो भाई माने से कांदुले सेटा सरकार निजे निजे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मानिले जे कोठी ना कोठी सेठी अनियमितता हेछि गला केन्दुझर गोटे नकली घटनाटा ठीक केन्दुझर माने एटा को सीबीआई तदंत करी केन्दुझर आपण नै छात्र मानकर एटा निश्चित सीबीआई तदंत एटा उपयुक्त केस माने पूर्व सरकार जे किंगपिन भी धरा पड़िबो जे कर सब धरा पड़िबे किंतु सारे सीबीआई तदंत सरकार जीवाकू चाहुनी सारे चाकरी रे सर्वनिम्न बयस सीबीआई तदंत कला पर हमर जो लास्ट स्टेज से परीक्षा देबे केमती